हेलो किड्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। ट्रायंगल, हेक्सागन, सेमी सर्कल, स्टार, क्रेसेंट, ऑक्टागन। तो चलो किड्स, सबसे पहले कलर्स के नाम जान लेते हैं। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। ट्रायंगल क्या है किड्स? ट्रायंगल। हेक्सागन क्या है किड्स? हेक्सागन। सेमी सर्कल क्या है किड्स? सेमी सर्कल। स्टार क्या है किड्स? स्टार। क्रेसेंट ये है क्रेसेंट। ऑक्टागन क्या है किड्स? ऑक्टागन। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक कलर,
triangle, hexagon, semicircle, star, crescent, octagon. Bye bye kids. Like, share and subscribe.